ধরিছি মতে এখন টিকে ক্ষমা করো ক্ষমা করুন গুরুদেব ক্ষমানু গম্পা ধরো হে সর্জন হাত দিটা কৃতাঞ্জଳି পুଟରେ ଯୋଡ଼ି ଶରଣାପନ୍ନ ଭାବରେ ନମ୍ର ନିବେଦନ କରୁଛି କର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ମହାବୀର କର୍ଣ୍ଣ ମହାଦାନୀ କର୍ଣ୍ଣ କହିଲା ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ମିଛ କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି ହଁ ଗୁରୁଦେବ ମିଛ କହିଛି ମୁଁ ମିଛ ନ କହିଥିଲେ ଏ ସଂସାରରେ ଚଳିପାରିବି ନାହିଁ ମିଛ କହିଥିଲେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଠ ପଢିଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପିଲାଦିନରୁ ମାତୃ ସ୍ନେହରୁ ବଞ୍ଚିତ ଦରିଆ କୂଳରେ ମା ଜନ୍ମ ଦେଇ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲା ହଁ ଧର୍ମ ପୁଣ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିତ ଯୋଉ ମାଟି ବଡ କଲା କହିଲା ଗୋଟିଏ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁ ଖୋଜ ଗୁରୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଦେଖିବି ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ବିନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିନା ଅନ୍ୟମାନେ ପାଠ ପଢନ୍ତି ନାହିଁ ପାଠ ପଢନ୍ତି ନାହିଁ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ଧରି ହେଲି ଉପସ୍ଥାନ ମିଛ କହି ସର୍ବ ବିଦ୍ୟା କଲି ଅଧୟନ ମିଛ ନ କହିଲେ ଏ ସଂସାର ମିଛ ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ଏ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା 9ଟା ଜାଗା ମିଛ କହିବୁ 9ଟା ଜାଗା ମିଛ କହିବୁ ଖାଲି ସତ କଣ କହିବୁ ହଁ 9ଟା ଜାଗା ମିଛ ନ କହିଲେ ନରକରେ ପଡିବୁ 9ଟା ଜାଗା ମିଛ ନ କହିଲେ ବିପଦରେ ପଡିବୁ 9ଟା ଜାଗା ମିଛ କହିଲେ ଉଦ୍ଧାର ହବ ଏ ଜଇ 9ଟା ଜାଗା ମିଛ କହିବାକୁ ପଡିବ ଆରେ ମୁଁ କହୁନି ନ ତମ ପାଟି କହୁଛି କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱୈପାୟନ ବ୍ୟାସ ହଁ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ହଁ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଧର୍ମବକ କହିଥିଲା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କହିଲା ଆୟୁର୍ବେଦଂ ବୃହଚ୍ଛିଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରମୈଥୁନ ମହୋଷଧି ଅପମାନଂ ତପଦାନ ନବକର୍ମାଣି ଗୋପ୍ୟତେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଆୟୁ କହିଲେ ତୋ ବୟସ ତୋ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବ ବୟସ ପର ଆଗରେ କହିବୁ ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଜମା କହୁନି ସତ କହିବୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଲୁଚଉଛି ପୁରା ମିଛରେ 30 ହେଇଥିଲେ 28 କହିବୁ ନହେଲେ 30 ହେଇଥିଲେ 32 କହିବୁ ମୁଁ 22 କହି ଦଉଛି କାହିଁକି ନହେଲେ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ ମୁଁ କମିଛି ଆୟୁର୍ବେଦ ହଁ ବିତ୍ତ କହିଲେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଟଙ୍କା ସୁନା କେତେ ରଖିଛୁ ଘରେ ରଖିଛୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଛୁ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ସତ କହିବୁ ନାହିଁ କବି ଭାଇ ଜମା କହିବନି ଯଦି ସତ କହିଦେଲ ଆସିବି ଗଡେରେ ଫୁଟିବ ନେଇକି ଚମ୍ପଟ ତୋ ଘରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ସୁନା ଅଛି ତୋ ଘରୁ ଚୋରି ହେଇପାରେ ଡକାତି ହେଇପାରେ ତ ଆଉ ତୋ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛି ଯଦି କହିଦେଲୁ ହଁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଥିଲେ 50,000 କହିବୁ ନହେଲେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଥିଲେ ଲକ୍ଷେ କହିବୁନି ନା ମିଛ କହିବୁ ମତେ 34 ସତ କହିଲେ
तो शाड़ी जानिबो मो भिणेई कर अकाउंट रे लखे अछि छात पड़ला बेले कहयो भिणेई मासे मते 50,000 दउना मु तो सुध मूल दे देबी हां अच्छा शाड़ी की धार देले मानसिंह कहले 1 नंबर बाना कर 1 नंबर बाना खाउडिया कहले शाड़ी की भिणेई उधार टी दिया रे उधार टी दिया रे उधार टी दिया 1 नंबर से बाना खाउडिया 1 नंबर शाड़ी की उधार दबुनी ना बरम शाड़ी 50,000 मागुची 5,000 टका सेम दे दो सुध दिया लगैले तो मूल मिलिबो तो ए ना से तो जो तिरछेंगे 80 दम पानी फाटी जीवी अच्छा 2 नंबर बना खाउ दिया के जानी किए कवि कहले कोन कहले कथा कहे जे इंग्लिश ओडिया रे इंग्लिश ओडिया रे इंग्लिश ओडिया 2 नंबर से बना खाउ दिया 2 नंबर जे गारे 10 थर फेल हेतियो पंचम रे जदि भुवनेश्वर जाई दही बड़ा व्यापार करी बड़ लोक होई गला दही व्यापार बड़ा व्यापार करू करू गोटे बड़ सुना दुकान गला या गां लोक हाबड़े पड़ी गेले अधा इंग्लिश चोबेबो What do you first you are understand you are first हां you are first word or the this word you put it one ये धार में पाला छूट you are गए first you are don't you are I know से बोगला सुन दे अरे ये तो इंग्लिश ही रा era foreign English तेणु ए 2 नंबर बाबा आज्ञा 3 नंबर 3 नंबर जे माछ छाड़ई जे परर गड़िया रे परर गड़िया रे परर गड़िया 3 नंबर से बाबा खाउया ए कवि कहिली कोन कहिले जे पर गड़िया रे माछ चाष करे तोर गाड़िया मु तो संगे शामिल हेली मु बिहन जाण देली मु 20,000 देली तू 10,000 दे और तो गाड़ी मिसिकिरी चाष कलु पाला को गलु तो गाड़िया रे तू भौणी पगैलु गां वाला रोकिबे ना मोर गाड़ी आर सीधा जाण छाड़ी की तरह खाइला हां बाना खाउया मु बुल्ली पथर ई कथा ठीक ना बोलू आज्ञा ठीक ही आउ किए किए ये पर जगह रे जे पकाए नडिया रे पकाए नडिया रे पकाए नडिया 3 नंबर से बाना खाउडिया परर जगह तू नडिया गछ पानी देकी बड़ कर नडिया पइड फला बेले से पारी खाइ बड़ तू ना मु मोर पानी दे के बड़ कली से तरह खाइबो मु किटु पानी दे के बड़ कली बाना खाते कोइडा से खाइबो र धन्य कहबो तेणु महाराय महादानी करना हां कहले गुरु मु मिछ कहिली आयुर्वित हां आयुष मिछ सत कहबो नाही मिछ कहली मिछ कहबो तो वित्त धन संपत्ति हां सत कहबो नाही से जगह रे मिछ कहबो मिछ कहबो महाभारत कहू मंत्र हां हां आयुर्वित गृह छिद्र घर छिद्र घर करी जदि कजिया नहीं से घर भी आनंद नहीं ठीक कथा स्वामी स्त्री हो शाशु बहु हो नणद भाउज हो जा जा रे हो राति रे कजिया लागिला खाइया थाली फोपड़ा फोपड़ी हे सकाळु गाधुआ तुठे जाई गपी उनी जदि पडिसार पचाले तम घरे काई काली घोड़िया हो आउ तोल रे ना से बिलेई पस्त ए रांडर बिले पसिला 3 किलो मटन आंतरे अंठा से जगह रे मिछ कहिबु गृह छिद्र सत कहिबु हां मंत्र मंत्र गुरु काନରେ जो मंत्र दैछन्ति लक्ष टका देले तते राम मंत्र दैछन्ति तू कृष्ण कहिदबु जदि परिस्थिति पडिला ठीक कथा से जगह रे सत सेठी सद कहउने कोन मैथुन सेटा कोन मैथुन जानि पारु कोन आज्ञा कह मैथुन माने प्रेम प्रीति प्रेम प्रीति स्वामी स्त्री चारिकांथ भितरे संतान जन्म करिया पई दैहिक प्रेम कले हां ए दैहिक मैथुन हां केमिति हला केते बेले हला काहे केला पर आगे कहबु पर आगे कहबोनी जदी कहन दबो सांग साथी देखि कहन दबो कह एटा निलोज देगी कोन निलो स्वामी स्त्री कर प्रेम हां एटा सांग साथी आगे तू सांग जानि कहबोनी से माने हमर सांग देबे बाहर से जानि देबे हम सिना जान मोटा ट्यूशन कर आज्ञा आज्ञा निलोज जानि बस जदी कोन कहन दबो आपण मते माइक करे भेंडी गुड शिक्षा नाही दीक्षा नाही आसो ପାଠ ସାଠ ନା ପାଠ ଅଛି ନା ସାଠ ଅଛି କିଛି ଜାଣି ଆରେ ଭେରି ଗୁଡ କୁ ଭେଣ୍ଡି ଗୁଡ କହୁ ଆପଣ ଏଡ ବଡ ସୁଧାର ମତେ କହିଲେ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ ଦୀକ୍ଷା ନାହିଁ ମୂର୍ଖଟା ଆଉ ମୁଁ ମୂର୍ଖ ଆଉ କଣ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି କୋଉ ଗାୟକ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲୁ କୋଉ ଗାୟକ ଓଡିଶାରେ କହିପାରୁନା ଚିକ ଭାଇ ସତ କଥା କହୁଛି ନାରାୟଣ କଥା ମିଛ କହିବିନି କଣ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲୁ କୋଉ ଗାୟକ କହିପାରିଲେନି ଗାୟକ ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା କହିପାରିଲେନି କହିଲେ ବାପା ମୁଁ ଜାଣିନି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କୃତ ଗାୟକ ଶେଖର କହିପାରିଲେ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ ହଁ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାହୁ ପଚାରି ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଭାସ୍କର ସାହୁ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ରାଉତ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଅଭୟ ସ୍ୱାଇଁ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଦତ୍ତହରି ପଣ୍ଡା କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି ବଳିଆନା କହିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି ତୁ ଯୋଉ ଗାୟକ ମାନଙ୍କ ନାଁ ଧରୁଛୁ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ଚନ୍ଦନ କରି ପିନ୍ଧିବୁ କଣ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲୁ ପାଳିଆଟେ ହଁ ଓଡିଶାର ଏ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସିଦ୍ଧ
फेमस गायक माने कहि पाले सार मिछ बोले तुम आखि फुटी जीवो ए तो आगे तू नहीं हां कोन से प्रश्नटा गुरुतर प्रश्न कहबे क्या हां आई डोंट नो ता अर्थ टी कोन आई डोंट नो अर्थ कोन हां आई डोंट नो अर्थ मु जाने ना मु कोन कहूली प्रथम तुमे जाननो मु सही कथा कहूली तुमे जाननो आई डोंट नो ता अर्थ टी कोन अरे आई डोंट नो रो मीनिंग मु जाने नाही मु सही कथा कहूली तुमे जाननो तुम कोन कहि परिबो केडे केडे गायक मेंबर तुम कहि परिबो आई डोंट नो ता अर्थ टी कोन अरे नीलज आई डोंट नो अर्थटा होची सया मु जाने ना मु सही कथा कहूली तुमे जानि ना बरिन्य सज्जन आज्ञा हाँ तेणु कथाटा रहिला कोठी गुरुଙ୍କ पाखरे आश्रय हेची कर्ण हां मिछ कहिबु नोटा जगारे आज्ञा मैथुन महौषधि हुकुम पाळुचु साधुंकर ताको कहिबु नाही नाही बरा अपमान तपदान हां को ठाकुर तपस्या करूची मूल मंत्र बीज मंत्र कहिबु नाही मामू जमा कहबी सत कहिबु नाही सद कहबी से मंत्र आ काम दबो काम दब नाही परକୁ कहि परु कहबी अपमान अपमान दूर जगह को जाउची कि अपमान दला परागर कहिबु ना दान धानो घर को किया आइले भिकारी आसंतु ब्राह्मण आसंतु कि नले दुखीर की आसंतु कि चकुलिया पुना आसंतु हां काकू कोने खाया को देई गामछा खंडे देइछु जाई दांडे कहबुनी मो घर जने आइतला मु ताकू पेटी की खाया को देई ओटे गामछा 10 टका देइछि नाही एकटा कहबनी कले देई किरी कहि देले धर्म ना सहजीव मो माया मन माया जे न देइछि बोली पुनी मिछटी कहिबो मो माया मन एथरा बुझिलु आज्ञा एठी मिछ कइले पुण्य पुण्य सत कइले पाप पाप मामू कले गुरुजी मते क्षमा करो क्षमा मु जदि मिछ न कइतांत ताले मु तो पाठ पढि पारिनथां फाड़ी पाठ पढ़िबा ପାଇଁ ମିଛ କହିଛି ଆପଣ ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ହେଲେ ସେ ତ ଟିକେ ରାଗି ଗୁରୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରାଗି ପରଶୁରାମ କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜର ହେଇଗଲେ କହିଲେ ହେ ତୋ ପ୍ରତି ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେତିକି ରହିଲା ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ମିଛ ପାଇଁ ମୁଁ ହଉଛି ମିଛର ଶତ୍ରୁ ତୋ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ରହିଲା गुरुदेव कोन ଯେଉଁ କପଟରେ ମୋର ହେଇଲୁ ଆଶ୍ରିତ ये सृष्टि भितर देवता अध्यक्ष रक्ष किन्नर मानर केही तो सहित सम्मुख युद्ध रे जीति पारिबे नहीं तू अस्त्र धइले हां तू अस्त्र धरला बेले कोनोसी अस्त्रधारी तो सहित विजय लाभ करबे विजय लाभ करबे आ तू जेंति कपट करिछु हां जति तोर मर्त्य मंडली जन्महत मृत्यु अछि आज्ञा तते कपट छलना रे के मारि पारे किंतु सम्मुख युद्ध रे परा विश्व हारी जीव माया मन ये सृष्टि रे तो भଳି योद्धा के नथिबो माया मन महाभारत समर रे कर्ण जेते बेले जाइचंती अर्जुन को बुझी दे नारायण कहले हे 100टा 1000 कोटिए कर्ण अर्जुन रो बळ कर्ण बुढांती के समान नहीं कबा कुंड हारी कर्ण हां सेठी भगवान कृष्ण माया करि देले आज्ञा बापा हां ए चाहू परा रथ चक चल होइला माया मन कर्ण भाई आसिना रथ सला रुथिला माया मन रथ गली पहिला गोबरिया बाटले आज्ञा पांच कोटा गली पड़ीची कर्ण ओल्हे पड़ी बुढ़ा अंकल दे दीछ दे देचंती बुढ़ा गुटी एतिकी बेले लीलामय डाकिले आज्ञा या लीला विस्तृत गळे वर देव मानवे अगोचर कहले सखा आज्ञा आउ विलंब करो ना काई विलंब करिवे ए हिटी सुवर्ण सुजग बापा ये कर सिर को भाग भाग कर सिर एठी गंडी मुंड लगा कर एई डलवा आउ पारिबोनी कर्ण जदी अस्त्र धरिबो मु भी तम संगे मिसी की युद्ध कला पारिबोनी पारिबो ना
ଭାଷା ଶିଖେଇଦେଲି ତେଣୁ ସମୟ ତ କମ ବସୁଥିଲେ ମହାଭାରତ ମହାସମୁଦ୍ର ଆଉ ସେଣିକି ଯିବିନି କଥାଟି ଆମର ରହିଥିଲା 4 ଯୁଗରେ 8 ଜଣ ଜାଣନ୍ତି ଆଗକୁ ନାଗ ନାଇଁ ଆଗତ ନାଗ ଟିକେ ପୁନାଗ କରିଦିଏ ବିକଳ ତ୍ରେତୟାରେ ଏ ଦ୍ୱାପରରେ ସହଦେବ ଜାଣିଥିଲା ଆଗତ ନାଗ ତ ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣିଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ ସେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଖସି ପଡିଲା ସେତିକି ବେଳେ କହିଥିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆରେ ଭାଇରେ ଭୀମ ତୁ ପର କଥାରେ କାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉଛୁ ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିମାନ କରିଥିଲା ଅହଙ୍କାର କରିଥିଲା ଯେ ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣ ଠାରୁ ବଳବୀର ମନେ ମନେ ବଡ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା ଏ ମନେ ମନେ ଅର୍ଜୁନଟି ବଡ ଭାବୁଥିଲା ये भीम तो पचारतला ये कहू कहू ज्ञानी भीमर आइया ये पाई जे पड़ीती गला बड़ भाई भी पचारिला वाला निजे जे खसी पड़िला आगो द्रौपदी गला तापरे सहदेव तापरे नकुल तापरे अर्जुन भीम कोन पचारिबो निजे गड़ी पड़िला आज्ञा आज्ञा ଏତିକି ବେଳେ କୁକୁର ଭୋକିଲା କହିଲା ଧର୍ମରାଜ ଆପଣ ଯୋଉ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ଚୂଡାନ୍ତ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏବେ କୁହ ଯୋଉ ଭାଇଟି ପଚାରୁଥିଲା ତାର ମର୍ମ ଦୋଷ କଣ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ଆଜି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଏ ପୁଅ ये पांडव प्रिय दंडु छकी दोषे दंड को एक थाके मनता दांडरे मोइतो छोड़या पहना कांद करे नेलो बड़ीर दान होई हे दांड बड़ु तकारिकी बंद कर देलो से विष्णु को डमाया बंद कर देलो लगाई दे लो भेरी की है लगाई दे लो भेरी की ये ईश्वर धर्म संत सनातन पाणी सबु बेले अतीत वर्तमान भविष्य रे आकर्षण ही जो कृष्ण विराजमान करूछनि वासुदेव सत्य नारायण आज ए दुन्नागार संभ्रांत आदर्श परिवार पटनायक परिवार रुद्र नारायण आयुर्देही यशोदेही श्रेयदेही तुम्हें रतन पुत्र पुत्रम प्रपुतंचन देही में गणनायक आयुर्बल यशोबल धर्मबल शक्तिबल आगामी दाम्पत्य जीवन सुखमय पर्यंत ज्ञाति कुटुंबादि निमंत्रित ए बापा ये समस्त बंधु मानकर ग्रामवासी मानकर सारा विश्वर शांति मैत्री प्रगति प्रीति वृद्धन करंतु महाप्रभु पितवास नारायण बरानंदिक हेलो बारे मोमिनाती चरण तारे शरण पाछुछि चरण तारे
ଜଣି ହାତ ପୁଅ ପର୍ବ ଥିଲ ହରିବନ ହୁଳା ହୁଳି ସଂଯୋଗ ହରିବନ ଶବ୍ଦ ଘଟି ହାତ ଶୁଣାଏ ହତ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଛାଡ଼ି ନ ପଳାଏ ଆଉ ହରିବନ ହୁଳ ହୁଳି କରତାଳି ଥିବ ନାରାୟଣ ଚାରି করে চারি তীর পতিল নিশান ଏବେ ପତିଲ ନିଶାନ ମଝିରେ ରଖିଲ ଖାଳ ତମୁଷ ବିମାନ ସବା ହଜାର ପାନ ଦିନ ସବା ହଜାର ବ୍ରାହ୍ମଣରେ କିଆ ରାଜା ତାମସା କରିଆ ସୁନ୍ଦରବନୀ ଶତ ଶତ ଲକ୍ଷର ବାଜନ This needs good evening. You are flat, you understand, you are squares. You are one thing nobody but tonight. You are first one, I understand. Crooked. You are jilt, you are sword, and you are one strap, you are close. You are good, man. দাদা বগলা ভালো করে How? હવે એક દિના